عنوان: شیطان سے مقابلہ اور اللہ کا سہارا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء اللہ کے اقوال: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد، آج کا موضوع دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے: شیطان سے مقابلہ اور اللہ کا سہارا۔ انسان کی زندگی ایک مسلسل جنگ ہے، ایک طرف نفس اور شیطان کا وسوسہ، دوسری طرف اللہ کا نور، ہدایت اور مدد۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ سورۃ فاطر 6۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، گناہ کو مزین کرتا ہے، مگر اللہ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے دل کو ایمان سے، ذکر سے، دعا سے اور ہدایت سے طاقت دی ہے۔ شیطان کا ہتھیار: وسوسہ، غرور، تاخیر، حسد، گناہ۔ یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ سورۃ الناس۔ اللہ کا سہارا: ذکر، تقوی۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا۔ جب متقیوں کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھوتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف 201۔ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کم ہوگا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، زیادہ ہوگا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے تنگی آئے گی تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، بعد میں وسط آئے گی تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اگر بے حساب ملے گا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اگر اللہ سارا لے لے گا تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو رزق کیا فیصلہ ہے؟ تو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ کوئی شیطان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمہیں کتنا رزق ملے گا، نہ کوئی انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمہیں کتنا رزق ملے گا۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دی ہیں تو ساری دنیا کے لوگ مل کے تمہارا رزق بند نہیں کر سکتے۔ ایک ہی کام ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے، شیطان گھر ہے سے بھاگ رہا ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ دونوں موقع میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ شیطان کے خلاف طاقتور ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جس راستے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور اس کو کمزور کر رہا ہے، لیکن کہ شیطان خود بڑا کمزور ہے۔ ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ بڑی طاقت والا ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری ہر چیز پر وہ قابو کر سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس کی چالیں بڑی کمزور ہیں، اور اس کی چالوں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ایک جگہ پر کیا فرماتا ہے؟ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ایک وہ چالیں چلتے ہیں اور ایک اللہ تدبیر کرتا ہے۔ بے شک یاد رکھو کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم اس شیطان کے بہکائے میں آ جاؤ اور تم فقر کے خوف میں اور بے حیائی کے راستوں پر چلے جاؤ، یہ بھی مرضی تمہاری ہے کیونکہ شیطان نے کرنا ہے یہ۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا تو میں تمہیں دوسرا راستہ دے رہا ہوں۔ شیطان کے فقر کے ڈرانے سے خوفزدہ مت ہو، اور اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے مدد آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، اللہ نے ان کے لیے سمندر۔ ایک تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور جس میں ہمیں بہت زیادہ شکر ادا چاہیے کہ اللہ سبحانہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں وہ تمام چیزیں قرآن و سنت کے ذریعے سے بتا دیں کہ ہم نے مختلف حالات کو صحیح کرنے کے لیے کس کس طریقے سے وہ کام کرنا ہے۔ اب جب حالات ایسے خراب ہوتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جو شیطان ہے نا، شیطان کا مقصد کیا ہے؟ جو کہ اس نے جب اللہ تعالی نے شیطان کو، ابلیس کو جب سجدہ کرنے کا کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا تھا۔ تو انکار کرنے کے بعد جو وہ ایک لے کے نکلا تھا، وہ کہہ کے نکلا تھا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں، میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو ہر طرف سے بہکاؤں گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں سب کو بہکاؤں گا، ان میں سے بہت کم ہوں گے جو تیرے شکر گزار ہوں گے، اور ان میں سے بہت کم ہوں گے جو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت میں جا سکیں گے۔ تو اس کا مقصد کہ اس نے انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کرنے ہیں، تاکہ یہ لوگ
अल्लाह से दूर हो जाएं, अल्लाह से गाफिल हो जाएं, अल्लाह से मायूस हो जाएं, अल्लाह की इताअत छोड़ दें और अल्लाह से मायूस हो जाएं, अल्लाह की इताअत छोड़ दें और सिरात मुस्तकीम से हटकर ये मेरे रास्ते पे चलीं, ताकि जब मैंने तो जहन्नम में जाना ही है तो मैं बहुत सारों को अपने साथ जहन्नम में लेके जाऊं। तो ये इसका मकसद है। इस मकसद को असल करने के लिए ये क्या करता है कि जब कोई भी मुसलमान अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, इसके दिल में वसवसे डाल देता है। जब भी किसी मुसलमान पे कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है और किसी किस्म के भी हालात आते हैं, और कई दफा तो ऐसा होता है कि इंसान पे सारे हालात एक साथ आ जाते हैं, लोगों ने आपके पीछे, लोग आपके साथ दुश्मन बन गए और आपको हर चीज अपने मुखालिफ हो जाती हुई नजर आ रही है। तो कभी कभी ऐसे हालात जब होते हैं तो क्या होता है कि इंसान शैतान बहकावे में हो जाता है। जब इंसान बहकावे में होता है, ये शैतान का वासानी होती है और वो ऐसी है। इंसान कमजोर होता है, फिर शैतान जो है वो मुस्तकिल क्या करता है, इंसान के ऊपर हमला कर करके इसको मजीद कमजोर करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमारे लिए जो खास बात है, क्योंकि जब हम मुश्किल है तो हमारे कमजोर होने की वजह से क्या होगा कि शैतान को और वो मौका मिलेगा, और वहां पर हमने चंद बातों का ख्याल रखना है ताकि हम मजीद कमजोर नहीं हों और हम अपने आप को बाहर निकाल सकें। शैतान इंसान को खौफ में डालता है, इसका खास हथियार है, इसको हर तरह का खौफ उसके दिल में डालता है। फक्र का खौफ, पैसा चला अच्छा हर चीज से जोड़ देता है। पैसा चला गया तो तुम्हारे तनख्वाह नहीं आएगी, नहीं आएगी तो बल कहाँ से दोगे, किराए कहाँ से दोगे, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उनकी शादियों का क्या होगा, उनके आगे क्या करोगे। इतने सारे खौफ जो हैं वो इकट्ठे करता है, और उसी का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अल्लाह ताली ने कुरान में क्या फरमाया? शैतान का काम यही है कि वो तुम्हें फक्र का खौफ दिलाता है, वो तुमसे फक्र का वादा करता है कि वो तुम्हारे दिल में ये खौफ डालेगा कि तुम्हारे ऊपर फक्र आ जाएगा, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। देखो तुम्हारे साथी कहाँ पहुंच गए, देखो तुम्हारे अजीज कहाँ पहुंच गए, देखो तुम्हारे दोस्त किधर पहुंच गए, देखो लोग कितने आगे हो गए हैं, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। ये क्या है? ये फक्र की कैफियत है, और ये शैतान जो है वो इंसान के दिल में खौफ डालता है। और दूसरी चीज क्या करता है? वो बिहाई का हुक्म देता है। अब हर चीज जो है ना हमारे लिए, सुभान अल्लाह, जो हमें समझनी चाहिए वो क्या है कि अल्लाह सुभाना व ताली ने हर शैतान के खिलाफ इकट्ठन करके अल्लाह ताली ने अपनी तरफ से हमें एक रास्ता दिया है। इसी आयत में ये अगर हम देख लें तो क्या है कि अल्लाह ताली ने फरमाया कि शैतान दो चीजें कर रहा है, तुम्हें फक्र का खौफ दिला रहा है, तुम्हें फक्र से डरा रहा है और तुम्हें बिहाई का हुक्म देता है। और अल्लाह ताली क्या फरमाता है? वल्लाहु यइदुकुम मगफिरतन मिन्हु व फज़ला। और शैतान की इन दो चीजों के मुकाबले में अल्लाह कहता है कि देखो अल्लाह तुमसे मगफिरत का और फजल का वादा करता है। अब अल्लाह सुभाना व ताली में क्या बता रहा है? तुम्हारे सामने दो मौका हैं। एक तो ये है कि तुम इस शैतान के बहकावे में आ जाओ और तुम फक्र के खौफ में और बिहाई के रास्तों पर चले जाओ। ये भी तुम्हारे लिए है रास्ता, क्योंकि शैतान ने करना है ये। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि देखो अगर तुम वाकई ईमान हो वाले हो ना, तो मैं तुम्हें दूसरा रास्ता दे रहा हूँ। शैतान के फक्र के डराने से खौफ ज़दा मत हो। वल्लाहु यादकुम मगफिरत मनहु व फज़ल। अल्लाह तुमसे मगफिरत का वादा करता है और फजल है का वादा करता है। परेशान मत होना, वल्लाह वासे अलीम। और फिर आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? बेशक अल्लाह बड़ी वसत वाला है और हर चीज का इल्म रखता है। वो जानता है कि शैतान तुम पर हमला कर रहा है, वो जानता है कि शैतान तुम्हें फक्र का खौफ दिला रहा है, जानता है कि शैतान तुम्हें बेहयाई की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन देखो मेरे बंदू, याद रखना तुम्हारा एक अल्लाह है, तुम्हारा एक रब है। वो शैतान की सारी चालों को जानता है। उसकी चालों के मुकाबले में अल्लाह कह रहा है कि देखो तुम अपने रब की मगफरत की तरफ आओ। अगर तुम बेहयाई की तरफ चले गए हो तो कोई बात नहीं, तौबा करो, माफी मांगो, अल्लाह के बारगाह में सजदा करो, इस गुनाहों को छोड़ दो तो तुम अल्लाह को मगफरत करने वाला पाओगे। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए मगफरत के दरवाजे खुले रखे हैं, तौबा के दरवाजे खुले रखे हैं। अगर वो बेहयाई के जरिए से तुम्हें अल्लाह से मायूस करने की कोशिश कर रहा है तो अल्लाह के सामने तौबा करो। अल्लाह तौबा के जरिए से अपनी रहमत के वादे कर रहा है।
और अगर वो तुम पे फक्र के जरिए से हावी हो रहा है तो याद रखो अल्लाह तुमसे अपने फजल का वादा कर रहा है, और अल्लाह तुम्हारे से फजल का वादा कर रहा है तो तुम अल्लाह से अपना फजल मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें अपने फजल से, अपने करम से, अपने खजानों से वो कुछ अता करेगा जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कह दिया, वल्लाह वासिअ अली, अल्लाह बड़ी वसत वाला है। ये देखो शैतान जो तुम्हें बता रहा है ना, अव्वल तो उसके पास है ही कुछ नहीं है, वो फक्र तुमसे कैसे कराएगा, क्योंकि उसकी अपनी तो कोई है ही नहीं अथॉरिटी। वो तुमसे कैसे माल ले सकता है? माल का फैसला, रिस्क का फैसला तो शैतान का है ही नहीं। शैतान तो खुद अपने खाने के लिए, नवाले के लिए अल्लाह का मोहताज है। वो तुम्हारे रिस्क को कैसे बंद कर सकता है? अल्लाह ने कुरान में कितनी जगह पर इस चीज का जिक्र किया, वलम यालमुआ इन अल्लाह युबसितुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दर। क्या ये जानते नहीं है कि अल्लाह ही है जिसका चाहता है रिस्क बढ़ा देता है, जिसका चाहता है कम कर देता है। मन हाजिल लज़ी यरज़ुक़कुम मन अमसक रिज़्क़ा। अगर अल्लाह तुम्हारा रिस्क बंद कर है तो तुम क्या करोगे? दे तो कौन है तुम्हें जो वो रिस्क दे सकता है? हल मन खालिक गैर अल्लाह यरज़ुक़कुम मिनस समा वल अर्ज़। अल्लाह के सिवा कौन खालिक है जो तुम्हें ज़मीन और आसमान से रिस्क अता करता है? इन अल्लाह है यरज़ुक़कुम मन यशा बगैर हिसाब, और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। इन तमाम आयात के अंदर मुझे एक बात बताएं, कहीं पर भी शैतान का जिक्र है? एक लफ्ज उन तमाम आयात में वाज़ेह है, वो क्या है? अल्लाह। अल्लाह रिस्क के फैसले अल्लाह की तरफ से है। कम होगा तो वो भी अल्लाह का फैसला है, ज्यादा होगा तो वो भी अल्लाह का फैसला है। थोड़ी देर के लिए तंगी आएगी तो वो भी अल्लाह का फैसला है, बाद में वस्त आएगी तो वो भी अल्लाह का फैसला है। अगर बेहिसाब मिलेगा तो वो भी अल्लाह का फैसला है, अगर अल्लाह सारा लेगा तो वो भी अल्लाह का फैसला है। तो रिस्क किया फैसला तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ना कोई शैतान ये फैसला कर सकता है कि तुम्हें कितना रिस्क मिलेगा, ना कोई इंसान ये फैसला कर सकता है कि तुम्हें कितना रिस्क मिलेगा। अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए हैं तो सारी दुनिया के लोग मिलकर तुम्हारा रिस्क बंद नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह ने तुम्हारे रिस्क के दरवाजे कम बंद कर दिए हैं तो फिर सारी दुनिया के लोग मिलकर वो दरवाजे खोल नहीं सकते। फैसला अल्लाह के हाथ में है, तो जब फैसला अल्लाह के हाथ में है, अथॉरिटी अल्लाह के पास है, तो फिर मांगना किसे है? डरने की क्या बात है? शैतान की क्या औकात कि वो इंसान को आके ये फैसले कर सके कि तुम्हारा रिस्क कम कर दूंगा तो तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। सिर्फ क्या है वो, इसके पास कुछ भी नहीं दिलाता है, वो सिर्फ खौफ दिलाता है। तो पहली चीज याद रखो कि शैतान जो है इसका काम ही ये है खौफ दिलाना, तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं। अल्लाह ने इसके मुकाबले में हमें बता दिया कि देखो अल्लाह है, इससे ताल्लुक कायम करो, इसी से मांगो, इसकी इताअत करो तो वो तुम्हारे लिए हर किस्म के बेहतरी के और खैर के दरवाजे खोल देगा। दूसरी बात याद रखिए शैतान के बारे में, वो ये है कि ये बड़ा ही कमजोर है और उसकी चालें भी बड़ी कमजोर है। ये ज़ाहिरी तौर पर कभी कभी ये लगता है कि यार ये वाकई बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी परेशानी होगी, ये बड़े ताकतवर है। अल्लाह कुरान में इसकी तहकीक क्या बयान कर रहा है। अल्लाह कह रहा है कि देखो शैतान की जो चालें हैं वो बड़ी ही कमजोर हैं, ये बातें बड़ी जबरदस्त करता है। ये इसका अंदाज बयान तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन पेशानी का जो अंदाज है ना वो बड़ा दिलफरेब है, ये बातों का बड़ा बादशाह है। लेकिन यकीनन एक चीज याद रखो कि इसकी जितनी भी चालें तुम्हें नजर आ रही हैं, अल्लाह कहता है कि बड़ी ही कमजोर है। क्योंकि वजह और उसकी चालों के मुकाबले में दोबारा अल्लाह सुब्हानो ताली कुरान में एक जगह पर क्या फरमाता है, एक वो चालें चलते हैं और एक अल्लाह तदबीर करता है। बेशक याद रखो कि अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है, बेहतरीन तदबीर करने वाला है। इस बात पर यकीन रखो कि अगर जिंदगी में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे मुखालफत बहुत सारी चालें चली जा रही हैं और बहुत सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, तो याद रखो कि एक बात याद रखो कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, उसके अलावा कोई और तरह नहीं है। आबाद रहमान है, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह के गुलाम। आबाद शैतान, शैतान के बंदे, उसकी पैरवी करने वाले। इन दो तरह के अलावा आपको दुनिया में कोई तीसरा ग्रुप नहीं मिलेगा। तो जब भी हालात होती है खास तौर पर ईमान वालों के साथ, तो दूसरी तरफ क्या होता है, वो इबाद शैतान है,
वो शैतान के मानने वाले हैं जो तुम्हारे खिलाफ किया कर रहे हैं और चालें चल रहे हैं, तदबीर कर रहे हैं। तो पहली चीज अपने आप को ये समझाओ कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि शैतान की चालें बड़ी कमजोर हैं, इसमें कोई ताकत नहीं है। और दूसरी चीज क्या जरूरी है, अपने आप को ये समझाओ, वो क्या है। याद रखो कि अल्लाह ने क्या कहा है, अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। लेकिन जब भी फंस जाओ, सिचुएशन आ जाए, तो इस आयत को याद करना, अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह है, बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और फिर अल्लाह को इस आयत का वास्ता देते हुए, हवाला देते हुए अल्लाह से कहो, या अल्लाह तू ही बेहतरीन तदबीर करने वाला है और मैं अपने सारे हालात हैं तेरे हवाले करता हूँ और तुझसे दुआ करता हूँ कि तू अपनी बेहतरीन तदबीर मेरे हक में कर दे, ताकि मैं उन हालात से निकल सकूँ। और वो बेहतरीन तदबीर अल्लाह को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि या अल्लाह तो ये कर दे तो मेरा मसला हल हो जाएगा, ये कर दे तो मसला हल हो जाएगा। अल्लाह को कहे, या अल्लाह तो हमारे लिए काफ़ी हो जा जैसे तो चाहता है, अल्लाह मुकफ़ी नहीं है बमा शिफ्ता। ये दुआ भी हमें जिसने सिखाएगी वो किस लिए सिखाएगी, इसका मतलब है कि या अल्लाह तो हमारे लिए काफ़ी हो जा जैसे तो चाहता है। अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करें। क्यों? क्योंकि वो खैर अल माकिरीन है, वही बेहतरीन तदबीर करने वाला है। शैतान इतना कमज़ोर है कि हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस घर में सूरा बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। सोचें कि इसकी आप पावर क्या है कि वो सूरा बकरा अगर तलावत आप कर रहे हैं, घर में आपके घर में सूरा बकरा की तलावत चल रही है, तो वो इस घर में ही नहीं ठहर सकता। वो आपको नुकसान क्या पहुंचाएगा? नुकसान तो इस वक्त पहुंचाएगा न जब आपके करीब आएगा। आपके घर में सूरा बकरा की तलावत चल रही है तो वो आपके घर में ही नहीं आ सकता, तो नुकसान कहाँ से पहुंचाएगा? तो जो इतना कमजोर है कि अल्लाह के कलाम के सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो आके क्या होगा? नुकसान पहुंचाएगा। मुझे तो और दूसरी तरफ उस चीज को देखने का क्या है। जरा सोचें कि सूरा बकरा पढ़ी जा रही है, घर में आप मिसाल के तौर पर बैठे हुए सूरा बकरा की तलावत कर रहे हैं। अब आप सूरा बकरा की तलावत कर रहे हैं, शैतान आपके घर से भाग गया, डर गया, घबरा गया, परेशान हो गया, निकल गया। और दूसरी तरफ क्या है, आप ईमान वाले हैं, अल्लाह की किताब की तलावत कर रहे हैं, आयात पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ क्या हो रहा है? वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन। जब ईमान वाले कौन हैं? जब उन पर अल्लाह की आयात तिलावत की जाती है तो उनके ईमान बढ़ जाते हैं। एक ही काम हो रहा है, सूरा बकरा की तलावत हो रही है, शैतान घर से भाग रहा है और आपका ईमान मजबूत हो रहा है। ये दोनों हैं, हालात में क्या हो रहा है? आप शैतान के खिलाफ पावरफुल हो रहे हैं, क्योंकि आपने वो रास्ता अख्तियार किया जिस रास्ते के जरिए से अल्लाह सुब्हाना व ताली आपको मजबूत कर रहा है और उसको कमजोर कर रहा है। लेकिन मुसल्ला क्या है? बहुत से मुसलमान आज उस चीज से गाफिल हैं और फिर वो कहते हैं शैतान का हमला हो रहा है, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने शैतान को खुला रास्ता दे दिया। घर में सूरा बकरा की तलावत करो, रोज शैतान तुम्हारे घर में नहीं आ सकता, इतना कमजोर है। दूसरी बात, कितना कमजोर है वो कि आप सोचें हदीस में आता है। दूसरी बात, कितना कमजोर है वो कि आप सोचें हदीस में आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी नमाज के लिए अजान होती है तो अजान की आवाज सुनकर शैतान वहां से कूद मारता हुआ भाग जाता है और इतना दूर चला जाता है जहां पे उसको अजान की आवाज ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी नम के लिए अजान होती है तो अजान की आवाज सुनकर शैतान वहां से गोज मारता हुआ भाग जाता है और इतना दूर चला जाता है जहां पे उसको अजान की आवाज न आए। आप सोचें कि वो क्या उसकी ताकत है। मैं सोच रहा था कि हम कभी कभी उसको हवा बना लेते हैं। भाई, एक अजान को सुन के वो नहीं खड़ा हो सकता तो हम पत्ते क्या पता लग रहा है? जरा थोड़ी देर के लिए सोचें। मिसाल के तौर पर आपको अचानक पता लगता है कि आपके सामने शैतान आ गया। वैसे तो नजर नहीं आता, शैतान असल में है क्या? जिन है ना? है।
जिन तो नजर नहीं आता। जो जिन हैं, जो बड़े हैं, वो शैतान होते हैं। अब नजर तो आता नहीं वो, लेकिन सोचें थोड़ी देर के लिए कि आपको यूं लगा कि आपके सामने आ गया जी शैतान। अब वो आपको नुकसान पहुंचाने ले किया, आपने उधर साथ ही किया, आपने उजान देना शुरू कर दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप सोचें, आपने इतना कहना है और वो वहां से भागेगा। और हदीस में लफ्ज किया है, गोज मारता है, मतलब कि वो जो हुआ खारिज करता हुआ भागेगा। और मैं सोच रहा था कि ये अल्फाज क्यों हैं, सुभान अल्लाह। मैं आप सोचें, बस आजान शुरू हुई और भाग गया। इतना कमजोर है, फिर और कितना कमजोर है। रिस्क की हमने बात की थी कि रिस्क का मालिक अल्लाह है। तो जिस तरह इंसान का रिस्क है, इस तरह तमाम मखलूकात के रिस्क का मालिक कौन है? अल्लाह। कीड़ों का रिस्क कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। जानवरों का रिस्क कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। मछलियों का रिस्क कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। इंसानों का रिस्क कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। इसी तरीके से जिन्नात को कौन रिस्क दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। जो खाना है वो खाने के लिए भी हम अल्लाह के भी मोहताज हैं, और हकीकत में शैतान है वो इंसानों के भी मोहताज है। मोहताज से मुराद क्या है? वो हमारे पर हैं कि हम उनके लिए कुछ खाने के लिए रखते हैं या नहीं रखते। रिस्क में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन खाने की मिसाल ले लें कि जो खाना है वो खाने के लिए भी हम अल्लाह के भी मोहताज हैं, और हकीकत में शैतान है वो इंसानों के भी मोहताज है। मोहताज से मुराद क्या है? वो हमारे पर हैं कि हम उनके लिए कुछ खाने के लिए रखते हैं या नहीं रखते। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिस खाने पर अल्लाह का नाम ले लिया जाता है वो खाना शैतान नहीं खाता, और जिस पर नहीं लिया जाता है इसमें क्या होता है? शैतान शामिल हो जाता है। अब बैठे, अब नून पढ़िए बिस्मिल, अल्लाह नहीं पढ़ी तो क्या हुआ? अब अपने शैतान के लिए खाना प्रेजेंट कर दिया। अगर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ ली होती खाने पर तो शैतान भूखा रहेगा, वो निकल जाएगा कि भाई इस घर में हमारे खाने के लिए नहीं है। और इसी तरीके से रात को दरवाजा बंद करते हुए हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात के वक्त दरवाजा बंद करते हुए अगर इस पर अल्लाह का नाम ले लिया जाए तो इस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। ये कोई मुश्किल काम है? आप सोचें कि अल्लाह के नाम की ताकत। अब सोचिए, अपने दरवाजा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ लिया, अब बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, क्या हुआ? अल्लाह के नाम की इतनी ताकत है कि शैतान की जुर्रत नहीं कि इस घर के अंदर दाखिल हो सके। अपने कोई गार्ड तो नहीं खड़े किए या अपने बड़े बड़े ताले तो नहीं लगाए, लेकिन अल्लाह का नाम इतना ताकतवर है कि शैतान अल्लाह के नाम के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो अब सोचिए कि फिर हम लोग हैं कि जो इन सब चीज़ों को छोड़कर शैतान को ताकतवर बना देते हैं। तो अगर हम उन चीज़ों को करेंगे तो ये आपको किसी किस्म का को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई भी हालात है, कुछ भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, इसमें सिवाय अल्लाह पर भरोसा करने के हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताली ने कुरान में क्या फरमाया, उन इंसिरकम अल्लाह फला गलब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। वइन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही, और अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके अलावा अल्लाह के सिवा जो तुम्हारी मदद करेगा। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून, और ईमान वालों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। अल्लाह क्या बता रहा है कि याद रखो, अपने दिल और दिमाग में उस चीज को बिठा लो कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अगर अल्लाह ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे रिज्क के दरवाजे खोलने का फैसला कर दिया तो पूरी दुनिया की मखलूकात मिल के तुम्हारा रिज्क बांध नहीं कर सकती। अगर अल्लाह ने तुम्हें सेहत देने का फैसला कर दिया तो कोई भी तुम्हें बीमारी नहीं दे सकता। अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुशियों और राहतों का फैसला कर लिया तो कोई तुम्हें गम नहीं दे सकता। अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए खैर भलाई और सुकून का फैसला कर लिया तो तुम्हें कोई बेचैनी और खौफ नहीं दे सकता। सारे फैसले किया हैं, जब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है तो तुम पर कोई भी गालिब नहीं आ सकता। ना इंसानों में से ना शैतान में से कोई भी तुम पर गालिब नहीं आ सकता। लेकिन क्या है,
پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا تو پھر تمہارے مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر تم ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر لو، تمام انسانوں کو اکٹھا کر لو، تمام جنیت کو اکٹھا کر لو، تمام مخلوقات کو اکٹھا کر لو، تمام فرشتوں کو اکٹھا کر لو، لیکن اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تمہاری مدد نہیں ہوگی تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ نے آگے اس کا راستہ بتا دیا کہ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے پر بھروسہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ جب تم مجھ پر بھروسہ کرو گے تو میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ اور اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے مدد آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، اللہ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کیا تو غار میں موجود تھے اور دشمن منہ پہ کھڑا تھا، لیکن دشمن دیکھ نہیں سکا کہ وہاں پہ موجود ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن وہ بھروسہ ویسا ہونا چاہیے جیسا اس کا حق ہے۔ جب کلی طور پر انسان کا دل اور دماغ اور یقین اس پہ ہو جائے گا کہ میرے اللہ کے سوا نہ کوئی مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا جائیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اگر یہ سب کے سب لوگ مل کر تمہیں کسی قسم کا فائدہ پہنچانا جائیں تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس حدیث سے بھی کیا پتہ لگ رہا ہے فیصلہ کدھر ہو رہا ہے؟ نفع نقصان کا فیصلہ اللہ کر رہا ہے، تو جب فیصلے ادھر ہو رہے ہیں تو دروازہ کدھر کھٹکھٹنا ہے، دعائیں کدھر کرنی ہے؟ جہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں اللہ فیصلے کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف جانا ہے، ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو کہنے کی اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے کر دے۔ تو یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان کا توکل جب اللہ سے ہٹ کے اسباب پہ آ جاتا ہے، جب وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ فلاں بندہ میری مدد کرے گا، فلاں مجھے اس سے نکال دے گا، فلاں شخص مجھے کر دے گا، تو پھر اللہ ایسا گراتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کبھی انسانوں پہ بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنے وسائل پہ بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنے حالات پہ مت کرنا، بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنی طاقت پہ بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنے مال پہ بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنے قابلیت پہ بھروسہ مت کرنا۔ بھروسہ صرف اللہ پہ رکھنا ہے۔ یہ سب اسباب ہیں، ان کو اپنانا ہے، لیکن دل اور دماغ میں یہ چیز بالکل واضح ہونی چاہیے کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا، وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ ایمان والوں کو تسلی دے رہا ہے کیونکہ حالات آتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے ایمان پہ نہیں ہو تو پھر اللہ کے ساتھ تمہارے وعدے نہیں ہیں۔ یہ وعدے ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ ایمان کن چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب تم اپنے فرائض پورے کرو گے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو ایمان مضبوط ہوگا۔ جب تم اللہ کا قرآن سنو گے، پڑھو گے، سمجھو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب تم اللہ سے متعلق باتیں سنو گے، کوئی ایمان نفروز بیانات سنو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو اعمال جو ہیں وہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب حالات خراب ہو جائیں تو اپنا ایک چیز تو کیا ہے کہ اپنے اندر ایک عادت پیدا کریں کہ ان حالات کی رسپانسبلٹی ایکسپیکٹ کریں کہ میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ کبھی کبھی حالات جو ہوتے ہیں انسان کے اپنی کوتاہیوں غلطیوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن اپنی طرف سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے حالات آتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے کہ فوراً اس چیز کی طرف دیکھو کہ میں نے کیا غلطی کی، اس غلطیوں کو اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، من تق اللہ جعل لہ مخرجا اور رزقا من حیث لا تحتسب، اور من توکل اللہ فہو حسبہ، جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دوں گا۔ تو یہ تقوی کا کیا مطلب ہے؟
کہ دیکھو کہ زندگی میں کہاں کہاں گناہ تھے، جو گناہ تھے ان گناہوں کو چھوڑنا شروع کرو، اور دیکھو کہ زندگی میں کہاں کہاں پر فرائض مس ہو رہے تھے، ان فرائض کو پورا کرنا شروع کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہارے راستہ بنا دوں گا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور میں واللہ ایسی زندگی میں ایسے موقع آتی ہیں جب انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے، اس کو یوں لگتا ہے کہ نہیں یہاں سے تو نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، ہر طرف سے لگتا ہے کہ ساری چیزیں بند ہو گئی ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ ہر چیز بند ہو گئی ہے، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں ایک کام کر لو، تقوی اختیار کرو۔ تم جتنا تقوی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، جتنے فرائض پورے کرتے چلے جاؤ گے، جتنے تم نوافل پڑھتے چلے جاؤ گے، نفلی عبادات کرتے چلے جاؤ گے، جتنا تم گناہوں سے دور ہوتے جاؤ گے، تو میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں میں ان حالات سے، ایسی جگہ سے میں تمہارے راستہ بنوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کمٹمنٹ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے راستہ نکال دے گا۔ مشکل حالات میں دعا جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دینا چاہیے، دعا کو بہت زیادہ بڑھا دو، اور دعا ایسی چیز ہے اللہ نے دی ہے کہ ایسی ناممکن حالات سے بھی اللہ نکال دیتا ہے۔ تقوی اختیار کرو تو یہاں پہ اللہ سے مانگا انہوں نے اور دعا کو استعمال کیا۔ دعا جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور اس میں اپنی دعائیں میں جو ہے وہ عاجزی انکساری جو ہے بڑھا دو، کیونکہ دعا یاد رکھو کہ جتنی تم طلب کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ کرو گے اتنی ہی دعا کے اندر طاقت ہوگی۔ اگر غافل دل کے ساتھ کرو گے تو گھنٹوں بھی لگا دو زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، لیکن دل اور دماغ دنیا میں بیسا ہوا ہے تو تمہاری دعا کے اندر اثر نہیں ہوگا۔ دل، دماغ، الفاظ اور اس سب چیزیں دعا کے اندر انویسٹ کرو، اور اس سب جب ایک جگہ پہ ہو جائیں گی پھر تمہیں اپنی دعاؤں کے نتائج نظر آنا شروع۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ صدقہ کرنا۔ ایسے حالات میں صدقہ کریں۔ ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو معاشی حالات آتے ہیں، ہم فوراً سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ صدقہ بند کر دیتے ہیں۔ وہ حالات خراب ہو گئی، صدقہ بند کر دو۔ صدقہ بند نہیں کرو، کم کر دو۔ ٹھیک ہے حالات خراب ہیں، پہلے اگر 20,000 صدقہ کرتے تھے تو اب حالات خراب ہو گئے ہیں، 1000 افورڈ کر سکتے ہیں تو 1000 کر دو۔ کوئی بات نہیں، لیکن روکنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نکلنے کا راستہ ہے۔ دیکھیں میرے حالات تو خراب ہو گئے، اب میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے جی بڑی دعائیں مانگ کے دیکھ لی، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیں۔ یہ سب اعمال کیا ہے؟ یہ سب اعمال مشکل حالات میں انسان کو شیطان کیا کرتا ہے، اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس ٹرپ میں نہیں آنا۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں ہم نے اللہ کو ساتھ رکھنا ہے، اور ہم نے اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ میری دعا آج قبول نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، کل ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، اگلے ہفتے ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، 6 مہینے بعد ہو جائے، 1 سال بعد ہو جائے گی۔ ایوب علیہ السلام کی مشکلات اللہ تعالیٰ نے 18 سال کے بعد دور کی تھی، تو کیا انہوں نے اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا؟ ہم نے اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑنا، چاہے نہیں ابھی ہمیں نتیجہ نظر آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اور واللہ اس حالات میں اللہ کو پکارنا اور زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جب انسان کو نظر آ رہے ہیں کہ مجھے نتیجہ نظر نہیں آ رہے، اور اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ پکارے جا رہے ہیں، پکارے جا رہے ہیں۔ ایسا اس کا ایمان، ایسا اس کا یقین میرے اوپر ہے، اور مطلب جتنا مجھے پکار رہا ہے اتنی مشکل میں جاتا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ پھر پکار رہے ہیں۔ تو سوچو اللہ کو کیا محبت اور اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا ایسے شخص کے اوپر کہ اس کو ہر طرف سے مایوسی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ مجھ پر گیو اپ نہیں کر رہا، یہ پھر بھی پکارے جا رہا ہے۔ تو اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑنا، ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی، ہم نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ ہم نے جتنی بھی مشکل آ جائے ہم نے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنی ہے، یہی شیطان سے مقابلہ ہے۔ ایک بار صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رات کے وقت مسجد میں عبادت کر رہے تھے، ایک سیاہ سایہ ان کے پاس آیا، انہوں نے فوراً سورہ الناس کی تلاوت شروع کی، سایہ غائب ہو گیا۔ بعد میں رسول اللہ نے فرمایا یہ شیطان تھا جو وسوسہ ڈالنے آیا تھا، لیکن قرآن کی آیت نے اسے جلا دیا۔ حضرت بایزید بستامی کے پاس شیطان آیا اور کہا تو بہت ولی ہے، تجھے عبادت کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فوراً کہا اذا جاءک الشیطان فاستعذ باللہ، اور شیطان چیختا ہوا بھاگ گیا۔ علاج شیطان سے بچاؤ کے طریقے: 1. استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
दिन रात उसका व्रत करें। 2. 5 वक्त की नमाज। 2. 5 वक्त की नमाज सबसे पहले नमाज से रोकता है। 3. ज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों को इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। सूरह अर्राद 36। 4. रोजाना सूरह फलक, सूरह अन्नास, आयतुल कुर्सी पढ़ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतानों के वसवसों से और उससे कि वो मेरे करीब आए। सूरह मुमिनून 97-98। ए मेरे रब, मुझे शैतान के वसवसों से महफूज रख, मेरे दिल को अपने नूर से भर दे, मुझे अपने जिक्र का आशिक बना दे, मेरी रूह को शैतान के पंजों से आजाद कर दे। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, शैतान से मुकाबला सिर्फ अल्लाह के सहारे से ही मुमकिन है। कुरान, नमाज, जिक्र और अल्लाह की क़ुर्बत, यही वो असलिहा है जिससे हम शैतान के फरेब को तोड़ सकते हैं। अल्लाह का सहारा ही असल कामयाबी है। शैतान की चालों से जो बच गया, अल्लाह की रहमत से वो सच गया। दिल को अल्लाह से जो जोड़ ले, शैतान से वो नाता तोड़ ले, धोखा है दुनिया, फरेब है नफ्स, अल्लाह का सहारा है असल नफ्स।